Ang mga politiko dako kayog chance nga mo'y mamahimong bayani sa atuang nasod. Kay naa sila'y enough nga power, budget, tingog nga magamit para sa pagtabang pagprotekta sa mga nagkalisod ug sa mga gidaog-daog. Pero karon lahi na ang atong mga nakita na feel ug nadungog. Kay ang tinuod kung kinsa pa tong mga walay tingog, mga ordinaryong Pilipino nga kada adlaw nakigbisog, ga-commute sa jeep, gapatulo og singot, galanghap og abog, mao patoy dako kayog ambag og natabang sa gaginod natong nasod. Kay sila mao'y naghatag og dagko og transparent nga buhis para na ay magamit ang gobyerno unta sa paglambo sa nasod ug pagtabang sa mga nagkalisod. Ang mga business owner ug mga trabahante mao'y bayani nga tinuod. Kay sila mo'y literal nga kasakripisyo, gahago, gapatulo og dugo og singot. Pero ang mga politiko o ang mga buaya sa atuang nasod, galabi ra gyud ang singuton rag mukiyod, magkadugo rag magkamatli period. Mao nay ginaingon sa uban nga tinuod gyud ay nga dako kayo kalahian ang mga politiko ug ang mga bayani sa atuang nasod. Kay ang mga bayani nagbuhis og kinabuhi, pero ang mga politiko nabuhi sa buhis.